Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Yudi, the manager of It's Easy Hikmah English Channel. Good. Kali ini Mr. Yudi akan menerangkan mengenai the degrees of comparison of adjective. Dan lagi the degrees of comparison of adjective. Apa itu? Tingkat perbandingan kata sifat. Good. Tingkat perbandingan kata sifat atau the degrees of comparison of adjective ada 3 tingkat. Ada 3 tingkat. Good. Tingkat yang pertama namanya positive degree. Artinya tingkat biasa. Sekali lagi, tingkat biasa. Atau misal, old, bukan older, bukan oldest. Young, bukan younger, ataupun youngest. Interesting, bukan more interesting, most interesting. Jadi yang dipakai adalah bentuk yang biasa tadi, yang positif. Apa itu? Old, atau tadi young, atau tadi interesting. Itu sudah ada daftar kata-kata, baik itu positif, ataupun komparatif, ataupun superlatif. Good. Yang kedua, ada comparative degree, tingkat lebih. Tingkat lebih. Ini tingkat lebih, di belakang kata sifat tersebut ditambah IR. Contoh, old menjadi older. Young menjadi younger. Interesting berarti nanti menambah more di depannya, menjadi more interesting. Beautiful menjadi more beautiful. Jadi tambahan IR di akhir kata sifat dan more di depan kata sifat itulah yang dinamakan comparative degree, tingkat lebih. Good. Next. Yang nomor 3, tingkat yang ketiga namanya superlative degree. Lagi, superlative degree. Apa itu? Tingkat paling. Tingkat paling. Contoh tadi bagaimana tingkat paling? Misalkan kalau tadi old, older, yang dipakai adalah oldest. Tambahan est di belakang kata sifat. Atau tambahan most di depan kata sifat. Contoh,
beautiful, more beautiful, most beautiful. Yang dipakai adalah most beautiful, most interesting, most expensive, dan lain sebagainya. Good. Oke, teman-teman, kita langsung menuju ke pembahasan atau penjelasan. Penjelasan dari per tingkat. Good. Penjelasan yang pertama kita bahas yaitu positive degree. Artinya tingkat biasa. Tingkat biasa. Berarti positif daripada kata sifat itu sendiri. Ada rumus yang sering kita pakai, ada S bla 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 S. So bla 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 S. Sekali lagi ada S bla 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 S. So bla 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 S. Artinya apa? Ada se bla bla bla, sederajat, seimbang, sesama, makanya sama derajatnya, sama tingginya, dan sebagainya. Ada juga istilah sama bla bla bla, sama pandainya, sama mudanya, sama mudahnya, dan sebagainya. Jadi bla 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 di sini itu kita isi daftar positif. Yang tadi sudah saya katakan all-nya, yang-nya, atau interesting-nya. Bukan all the oldest, bukan younger youngest, bukan more beautiful, most beautiful. Yang dipakai di sini adalah daftar positif degree-nya. Oke, gampang bukan? Good. Langsung ke contoh. Example. Contoh di example one again. Mr. Judy akan menyajikan dalam kalimat positif, negatif, interrogatif, tetapi berbeda subjeknya atau berbeda to-be-nya, biar nanti bisa paham dengan sendirinya. Oh, kalau positif seperti ini, negatif seperti ini, interrogatif seperti ini. Contoh, I am as clever as her. Artinya saya sama pandainya dengan dia. Dia di sini dia perempuan. Good. Kalau negatifnya bagaimana? Kita coba subjek yang lain. She is not as tall as me. Sekali lagi, she is not as tall as me. Dia perempuan tidak setinggi saya. Good. Interrogatif. Am I? Apakah saya? Am I so handsome as him? As him. Sekali lagi, maaf. Like this. Good. Artinya apakah saya sama tampaknya dengan dia? Good. I, jawabannya pakai you. You, jawabannya pakai I. Yes, you are. No, you are not. Baik, teman-teman. Kalimat ini bisa Anda rangkai sendiri dengan berlatih. Contoh, I am as clever as her.
I am not as clever as her. Am I as clever as her? Yes, you are. No, you are not. She is as tall as me. She is not as tall as me. Is she as tall as me? Yes, she is. No, she is not. I am so handsome as him. I am not so handsome as him. Am I so handsome as him? Yes, you are. No, you are not. Jadi adik-adik bisa membuat contoh dengan kata sifat yang berbeda-beda. Please, silahkan. Dipersilahkan. Dipermudah saja biar cepat bisa berbicara bahasa Inggris. You agree? Good. Next. Kita lanjutkan yang kedua adalah comparative degree. Lagi comparative degree. Tingkat lebih. Tingkat lebih. Ada polanya, ada rumusnya di sini. Bla 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 then. Bla 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 then. Artinya apa? Lebih bla 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 daripada bla bla bla. Lebih cantik bla 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 daripada bla bla bla. Lebih mudah bla 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 daripada bla bla bla. Example, contohnya seperti itu. Bla 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 di sini sebelum kata then wajib diisi daftar comparative. Lagi comparative, daftar kata sifat yang lebih. Kalau tadi ada yang, pakai younger-nya. Kalau ada old, pakai older-nya. Kalau ada kata beautiful, pakai more beautiful-nya. Kalau ada serious, memakai more serious. Dan lain sebagainya. Mudah bukan? Good. Kita lanjutkan the example, contoh. Example. She is taller. Nah, this one, taller than him. Artinya dia lebih tinggi daripada dia. Kalau yang sini adalah dia perempuan, di sini adalah dia laki-laki. Get. Negatif saya pakai yang lain. Kata subjek yang lain. Contoh, car is more expensive than bike. Sorry, there is a mistake here. There is a mistake here. Like this. Car is not more expensive than bike. Sebuah mobil tidak lebih mahal daripada sepeda. Nah, ini contoh tadi terbalik. But it's okay. Yang terpenting cara pembuatan kalimatnya sudah betul. Nah, di sini adik-adik tidak perlu takut salah. Jadi harus belajar dan belajar seperti ini. Message juga akan ada kesalahan dalam menulis. It's okay. Next, are you older than her? Are you older than her? Di sini lagi memakai older, bukan oldest. Di sini memakai more expensive, bukan most expensive. Jadi, adik-adik bisa mengerti mana itu yang ditambah ER, mana itu ditambah more. Good. The answer, yes, I am. No, I am not. Example like this.
She is taller than him. She is not taller than him. Is she taller than him? Yes, she is. No, she is not. Car is more expensive than bike. Car is not more expensive than bike. Is car more expensive than bike? Yes, it is. No, it is not. You are older than her. You are not older than her. Are you older? Are you older than her? Yes, I am. No, I am not. Good. The last one, terakhir adalah yang number 3, superlative degree. Sekali lagi, superlative degree. Artinya tingkat paling. Tingkat paling. Ada pola yang mudah, rumus yang mudah di sini ada rumusnya. The bla bla bla. Sekali lagi, the bla bla bla. Artinya apa? Paling bla bla bla. Paling tinggi, paling pandai, paling indah, dan sebagainya. Example. He is the cleverest students of all. Dia siswa yang paling pintar dari keseluruhannya. Maksudnya dalam satu kelas itu dia yang paling pandai. Di sini ada tambahan IST. Sekali lagi IST. Bukan IA, tapi IST. Ini yang perlu diingat. Adik-adik. Next. She is not the most beautiful in her family. Dia yang tidak paling cantik di keluarganya. Ya, mungkin ada beberapa cewek atau anak perempuan di keluarga tersebut. Next, is English the easiest subjects of all? Sekali lagi, is English the easiest subjects of all? Anda tanya, apakah bahasa Inggris pelajaran yang paling mudah dari seluruhan mata pelajaran? Sekali lagi, apakah bahasa Inggris pelajaran yang paling mudah dari semua mata pelajaran? Jawabannya adalah yes, it is. No, it is not. Good. Oke, kita bahkan contoh. He is the cleverest student of all. He is not the cleverest student of all. Is he the cleverest student of all? Yes, she is. No, yes, he is. No, he is not. Sorry. She is the most beautiful in her family. She is not the most beautiful in her family. Is she the most beautiful in her family? Yes, she is. No, she is not. English is the easiest subject of all. English is not the easiest subject of all. Is English the easiest subject of all? Yes, it is. No, it is not. Jadi intinya di sini, adik-adik harus mengerti mana itu yang ditambah IA atau mo, mana itu yang ditambah IST atau MOS. Intinya kalau ada kata sifat yang ada satu suku kata one syllable, maka nanti ditambah IA dan IST di belakangnya. Contoh tadi, old, older, oldest, young, younger, youngest. All itu namanya one syllables atau one syllable. Satu suku kata ada all,
satu ucapan, yang satu ucapan. Tetapi tambah mo atau most itu lebih dari 2 suku kata, more than 2 syllables. Example, interesting. Jadi itu ada 4 suku kata. Interesting, more interesting, most interesting. Beautiful, berarti ada 3. Beautiful. Ya, beautiful. More beautiful, most beautiful. Diligent, diligent. Berarti ada 3. Diligent, more diligent, most diligent. Mungkin itu adik-adik teman-teman yang bisa Master Judi sajikan pada kali ini. Harapan Master Judi, please become the best and be easy to talk in English whenever and wherever. Remember, it's easy will make you clever in English in short time. Don't forget it. Thank you. Jangan lupa bantu dengan tombol like, subscribe. Tentunya adalah komentar dari teman-teman atau adik-adik yang Mr. Yudi nantikan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.